Hello! This is Global Family in Fukushima. We had lots and lots of snow over Christmas and New Year's, so we decided to have some fun playing in it. Are you playing in the snow? Yes, yes, yes! Is it fun? And the slime! Me too. Is it fun? Yes, Yeah, it's fun? yeah. Don't Please take a look of us playing in the snow. Snow is so fun. Snow is fun? Woo! いいよ。いってらっしゃい。No. Snow.取れた。はい、ということでこんな感じにしてみました。Hello. Nande? Can you borrow it, please? Yes, ball! Ball! 何投げるの？雪投げるの？いいわ。Hello. Hello. よいしょ。Sit down. あ、こっちこっちこっち。かわいいね、あなた。What's wrong? どうする？カル？Sit down? はい、あなたも。はいはいはい。おいで。ピリコロンしないの？
Emma, what did you make there? Snowman. Snowman. What kind of snowman? Little llama. Ultraman. Very good. Did you help too, Lily? Yes. Yes. What did you do? You did the eyes Yes. and hands. And where's his mouth? Very good. Emma. Hello. Hello. How's it? Hello. William. That's good. We make a snow castle. It's come just here. Hello. Emma. I'm not wearing enough clothes for this. 乗りたい。こんにちは、お姫様です。ああ、もう寒い。これ遊んでたのよ。捕まらないとで、捕まらないとできないんだよ。Ah, I'm the king of the castle. You're the dirty rascal. Hi, I'm a princess. Audie. Audie. I'm okay. It's like Titanic. Yay. I'm a winner. You're the winner. Winner of what? The castle. You're the dirty rascal. I'm the king of the castle. ね。Ski. Is this a snow castle? Snow castle. Yes, castle. It's a castle. What are you doing, Lily? Whoa. Mama, banana. Yes. 立ったら。おい。なんか怖い。怖い怖い怖い怖い怖い。ねねね、待って待って待って待って。そうかそうか。準備して。で、行っちゃうよ。大丈夫。怖い。もっと後ろさ。かわいい。やめる。紐持ってな。足に入れて。足に入れて。手伝うよ。Ready? はい、ラさん。よいしょ。イエーイ。乗りたいの？sit down. イエーイ。イエーイ。わっ。
何どうしました何 Go って違うなんか違うAre you throwing ice and snow? Ah, was it a picture? これ。あらさん。あいらさん。はいよ、あげる。イエーイ。投げるの。わあっちの方が楽しいんだよね。おい。よいしょ。わこっち。ストップ。 What am I doing? まっちゃんどこ行ったあれ？ここにいる。Gotta look at the camera. Where's Papa? Emma、持ってくんの？はい。Thank you for watching. Please like and subscribe.